با عرض سلام و درودی به پایان خدمت دوستان و عزیزان. با یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی اویدی کانتاکتورها ما امروز قصد داریم یک موضوع کوتاه و خیلی هم واضح اویدی کانتاکتورها و تیغه‌های اینها، روند انتخاب کانتاکتورها و سنجش کانتاکتورها با یکدیگر بررسیش کنیم. ما یکم آموزش‌ها داریم اویدی کانتاکتورها، اما شاید که برای بعضی هم تا حال هم یکم مشکلی باشد. برای همین ما امروز قصد داریم که همه نموده کانتاکتورهایی که علاقه در بازار هستند، در کارخانه هستند، به یکدیگر یک از پیش بینیم و چگونه معین کنیم کدام نموده تیغ‌ها در اونها هستند و چگونه انتخاب کنیم و چگونه اونها را سنجش کنیم. همین به یکدیگر بررسی میکنیم. قسمت بالایی که کانتاکتورهایی که ما علاقه اینجا آوردگی هستیم و شما اینا کانتاکتورهای کهنه هستند که از ایامی پیشین به ما آمدگی هستند، اما تا حالا هم بعضیش هم در استحصالات جایگیر هستند. خصوصا این نمود کانتاکتورها رو بینید در بازارهای ما خیلی هم شاید که در بعضی تجهیزات ها هم باشند که شکلا هم ظاهرا هم خیلی هم دهشتناک است در این نمود کانتاکتورها زمانی که شما کار میکنید. دیگر نمودم یکی از بهترین کانتاکتورهایی که خصوصا من به این قایل هستم، ما از این خیلی هم زیاد داشتیم، کانتاکتورهای ساختی کهنه که از استاندارد آلمان هستند. در بعضی تجهیزات های ما هستند اینا خیلی هم عمر زیاد و این چون این قابلیت مهمترینه که اینا دارن، قابلیت تعمیر پذیری است. یعنی شما میتونید تعمیر کنید، بعضی نقصان های ساده شه و بازم گشته اونا استفاده برید. نمونه نوی که علاقه در بازار ما هستن، خصوصا این نمود فیرمای TNT ما اینجا داریم. یک نمونه دیگر داریم یک هست و یک نمونه نوم فیرمای دانفوس. خب سراول کانتاکتور چیست؟ ما کوشش میکنیم قسمای کانتاکتور اول به شما فهمونیم. خب این شکل گیم کانتاکتور، اگر کانتاکتور ما اساسا از معمولا از نامی چی استفاده میکنیم در بازار ما، خصوصا در کاری ما از نامی پوسکاتل. یک چیز باید قید کنیم که زمانی کانتاکتور با استفاده از حمایه ریلی همجا میشود، یعنی پس از کانتاکتور همان حمایه ریلی میآید، نامی همون راه انداز یعنی پوسکاتل یا که به انگلیسیش هم مگنتیک استارتر نامی همون پوسکاتل میگیرن. در سادگی نامش هم کانتاکتور است، یعنی برای که از کانتاکت یعنی هم تیغه ها تشکیل یافتگی است. خب اینجا میکشیم این هستن تیغه علاقه این کانتاکتور ما کور نوشوی هم است. تیغه های کانتاکتور رو در اینجا مشاهده میکنید، یعنی 3 تا از تیغه قدرتی که علاقه اینجا کور نوشوی هم هستن از کانتاکتور. خب کانتاکتور از سیم پیچ عبارت است. من این سیم پیچ اگر ما کشویم اینم است سیم پیچش. این سیم پیچ است و اینم همون بگیم هسته فیرومگنیتی از همدیگر جدا هستند. اینجا پروژینه اینو را با بالا قوه مکانیکی پروژینه همون فنر اینا با بالا تیله میدهد که از یکدیگر جدا. زمانی که ما با این سیم پیچ منبع تغذیه میکنیم و این سیم پیچ هم واسطه اساسی است که این فیرومگنیتی ما با پایان حرکت میکنه. یعنی این گونه است. خب زمانی که ما منبع را تغذیه میکنیم این میدان مگنیتی این به حرکت میداره و این با پایان حرکت میکنه. زمانی با پایان حرکت میکنه اینجا اگر مشاهده کنید تیغه ها هم هر 3 تیغه هم یک جای با این حرکت میکنن. تیغه در حالت باز هستند، تیغه قدرتی. زمانی که این با پایان حرکت میکند اینجا با تیغه ها یعنی این قسمت پایان اگر ایام باشد آمده به یکدیگر وصل میشه. یعنی از این قسمت درآمد و بگیم از این قسمت برآمد، یعنی تیغه یک تاشو بگیریم من این هستن آمده به یکدیگر اتصال میشن و نقلیت بگیم حاصل میکنن در ما. و این زمانی که اگر تیغه در حالت باز، تیغه باز یا نمون نرمال نه ادکریت یا که به انگلیسیش هم نورمال اوپن، تیغه است که در حالت مقرری بگیم در کانتاکتور باز است، یعنی از این طرف تیغه به این طرف تیغه جریان جوری نمیشود. تیغه بسته باشد برخلاف اون. خودمون یک تیغه را باز میکنیم کاملا کشویم و
бинем ки чӣ гуна содатарам ба шумо теғаи бозу бастара маълум кунем. Инҷо бинед пружина, яъне ҳамин пружине ки оно ба ҳаракат медорад. яъне дар ҳолати муқаррарӣ қувваи пружина зиёдтар аст аз ин гемпластмасе ки теғаҳоро ба ҳаракат медорад ва замоне ки симпечи мо тағзия мешавад, қувваи майдони магнитӣ аз ин зиёдтар аст ва ин теғаҳоро ба самти поин тела медиҳад. ман инҷо мехоҳем фақат шумо теғаи баставу бозам бигем ба шакли асосӣ бинем. ин теға хуб, яъне агар инҷо аён бошад, гуфтем ба ҳолати муқаррарӣ ба самти болост. инҷо қадар аён нест. яъне ин намуд буд. агар болора бинем, теғаи болора, яъне ин теға, инҷо як теғае ҳаст. яъне аз ин қисмат теғаро бинед, аллакай ин ба ин бастааст. инҷо маълум аст ки чӣ гуна ҳозир ин қисмата бинед, ин теғаи бастааст аз боло. ин ҳолати бастааст ва ине ки бигем набинед, теғаи баста болост, теғаи боз поён, барое ки инҷо теғаи баста ба ин аллакай расида истодааст ва теғаи бозам замоне ки ин ба поён ҳаракат мекунад, баста мешавад. ин буд дар яъне теғаҳои мо ду ҳолат доранд, баставу боз. инҷо ҳам хеле метавонед ки мушоҳида кунед теғаи баста чист, теғаи боз чист. хуб, оиди теғаҳоро гуфтем ва худи контактор бигем, ҳамин пускатели мо як чизи сода аст, аммо барои баъзеам хеле мушкил метобад, хусусан баъзе электрикҳое ки аллакай синну соли поин доранд, синну соли боло доранд, фикр мекунанд ки аллакай дигар ҳамин контакторро омӯхтанаш ҳам хеле мушкил аст ва аз ҳамин ҷиҳат оно кӯшиш намекунанд ки ҳамин мадорҳо, занҷирҳои электрикие ки дар оно контактор истифода мешавад, ҳамонро бомӯзанд. хуб, ҳамаи контакторҳо симпеч доранд. мо намунаи симпечро гирифтем. ин гарчанде ки сӯхтагӣ аст контактори мо, ин симпеч дар ҳамаи контакторҳо ҳастанд, яъне ду тараф дорад ҳамин симпечи мо. ва инҷо ҳам ҳатман қайд шидагӣ аст, мегӯяд ки шумо бояд ба ман ҳатман манбаи 220 волти тағйирёбандаи 50 ҳерц тағзия кунед. яъне муҳимтарин чизе ки дар контактор барои идоракунӣ аст, ин симпечи он аст. яъне шумо симпечи он бояд манбаи чанд волт тағзия кунед. хуб, ҳозир мо бо истифода аз тестер як бор теғаҳоро мебинем ки кадомаша боз аст ва кадомаш баста аст, ки шумо оиди теғаҳо комилан бигем хотир ҷамъ бошед. сараввал аз ин теғаи бисёр дорад тестера истифода мекунем ва фарз кунем инҷо ина бинед, аллакай дар инҷо ноқилият ҳастад. яъне ин нишонаи он аст ки ин теғаи мо, яъне ҳамин теғаи мо теғаи баста аст. барои поинам агар бинем, инҷо нест. замоне ки контактори мо роҳандозӣ мешавад, бинед аллакай ноқилият пайдо мешавад ва теғаи мо баста мешавад. ҳамаи теғаҳои қудратӣ, ин теғаҳо ҳамашон ҳар сешон теғаи бозанд. як, яъне як чизи дигам қайд кунем ки аз ду намуд теға буд, теғаи бигем қудратӣ ва теғаи ёрирасон, фармон. хуб, инҷо теғаи боз баста муайян шид ва инҷо мебинем ин контактори мо навиштагӣ аст ки манбаи мо 220-50 ҳерц тағйирёбанда. хуб, ин контакторро мебинем,
اینم میگه که 230 ولت 50 هرتز. خب این نموده بینیم اینجا. یعنی برای چی مهمترین چیز اینجا نوشتگی است که 24 ولت تا 29 ولت تغییر یابنده که 24 تا 36 ولت در 60 هرتز 50 هرتز. یعنی این کانتاکتوری ما به هیچ وجه نباید که ما با منبع 220 ولت تغییر یابنده یا که از 24 تا 29 ولت بالا به این تغذیه کنیم وگرنه سیمپچش کار نوشن میشد. این کانتاکتوری ما را بینید میگه که 24 ولت دویمی میگه این. یعنی این سیمپچش 24 ولت دویمی است. یعنی حتما شما باید با این سیمپچش منبع 224 ولت دویمی تغذیه کنید. 24 اگر 220 تغییر یابنده تغذیه کنید حتما که این کار نوشن میشد. خب این نموده میبینیم اینش هم نوشتگی است A1 A2. خب اینجا هم سیمپچش با فکرم که تعیین شدگی نیست. اینجا هست ایون است داخل این سیمپچ در این داخل نوشتگی است که 220 تغییر یابنده. خب اینجا بحثی سیمپچ گفتیم و باز چی چیز مون در اینجا اویدی. یعنی این نمودی بگیم شوروی را بینید. خب اینجا تیغه باز بسته یکم ایون ترای. یعنی این بسته کنیم نبینید یک تیغه دو تیغه سه چهار پنج تا تیغه باز داره فقط. اینجا تیغه بسته ش بینیم. این تیغه بسته خودش این طرف با این طرف جریان میگذارد. زمانی حرکت میکنه تیغه را بینید باز میشه. اینا تیغه بسته. یک تیغه بسته دو تیغه بسته و 5 تا تیغه باز داشته سی. خب سیمپچ گفتیم. یک چیز دیگر را باید قید کنیم. کلی سیمپچ ها در اشاره بگیم استاندارد حاضر هم پیشینم A1 A2 اشاره دارن. یعنی یک طرف سیمپچ A1 طرف دیگرش هم A2. اما یک نقطه دیگر هم اینجا هست که اگر بینید A2 در دو طرف است. نه هیچ وقت شما آمیخته نکنید. اگر داخل بینید از این طرف همین گیم یک پلاستیک یک پاره تونوکه آهنی آمدگی است به این طرف. چون که زمانی که شما در شید اینا منتج میکنید ممکن که از بالا سیم شما قلای باشد یا که از پایان قلای باشد یا سیم از بالا مثال وصل میکنید یا سیم دیگر از پایان. یعنی این A2 و این A2 هر دوش هم یک پیوست الکتریکی است. یعنی شما اشتباه نکنید که یک طرف سیم اگر 220 باشد در این A2 با این A2 که اتصال کوتاه حاصل میکنید. خب این بود منبعش هم 24 تغییر یابنده. خب این نمونه را بینیم یک بار با تستر بینیم بهترش که تیغاش چگونه باز. یعنی اگر با پایان حرکت کنه بینید تیغه بسته میشه. این چی میگه؟ این میگه که نه اینجا بینید اینو بینید تماما دیگر استاندارد است. میگه که شدت 200 ولت 50 هرتز. حتما سیمپچ باید اینو تغذیه کنید. 220 میزنید الکی گیم سیمپچ کار نوشته میشه. خب ما یک کانتاکتور را میگیریم. گیم یک کانتاکتور ساده ترین بگذارم این باشه. این A1 و A2 اینجا هم هست. یکی اگر من منبع 220 ولت با سیمپچ تغذیه کنیم خب یعنی ساده ترین سیم و منبع را تغذیه میکنیم. یعنی اینجا حرکت کردنش شما مشاهده میکنید. خب تیغای ما باز بدن الکی بینید بسته
дуюм теғам баста инам баста, яъне ҳар чор теғаи ин коршӯям аст. Яъне инам будам аст аз намуди санҷиши теғаҳо, ки шумо чӣ гуна теғаҳо ҳамин контакторро замоне ки як контакторро мехоҳед дар ягон ҷо агар истифода бурдагӣ бошад насб кунед, ҳамин гуна метавонед ки теғаҳошро санҷиш кунед ва ona бигӯем ба ягон мушкил дар ягон ҷо иттисол кунед. ҳамаи яъне контактор ҳамин гуна бигӯем таҷҳизоти электрикиест, ки бо тағзияи манбаъ ба симпечаш теғаҳош тағйири вазъият мекунад. Яъне тағйири вазъият ба он маъни аст, ки агар боз бошад баста, баста бошад боз. Хуб, шакли санҷиш бо истифода аз тестер. Хуб, мо қисмати аввал аз симпеч сар мекунем, муқовимат мегузорем ва симпечи контакторро муқовиматша чен мекунем. замоне ки муқовимат бошад дар он ҷо, яъне симпечи шумо кор мекунад. агар муқовимат тамоман набошад, яъне ин симпеч аллакай канда шудагӣ аст. агар муқовимат хеле ҳам бигӯем хурд бошад, қариб ки ноқилият бошад, аллакай симпечи шумо кор ношуям аст. як чизи ҷолиб дар ин ҷост, ки контакторро бед то чанде калон мешавад, муқовимати симпечаш ҳатман ки бояд кам шавад. инҷо ҳам ин калонтар агар чен кунем, он 390 чанд буд. ин аллакай бинед 6.4 Ом. чанде хурд мешавад, ҳамин қадар муқовимати симпечаш зиёда. ин аз чӣ бастагӣ дорад? аз ҳамон ноқилияти индуктивӣ. яъне чанде ки ноқилияти индуктивии мо агар симпечи индуктивии мо агар буриш кун дар лангиш агар борик шавад, ҳамин қадар муқовиматашам зиёдтар мешавад. симпечиша санҷиш кардем, агар симпечиш комил аст ва инҷо ҳам сараввал теғаҳои қудратиро санҷиш мекунед бо истифода аз гейм тестер. теғаи қудратӣ дар намуди ноқилият мегузорем ва мебинем ки ино дар ҳақиқат мегзаронанд. яъне мо ҳар се инора бо истифода аз тестер ҳамин гуна метавонед санҷишонам анҷом диҳед. инҷо ба манбаъ ҳам метавонед пайваст кунед ва санҷиша анҷом диҳед. хуб, замоне ки шумо тестер надоред, яъне шояд мавриде ҳам мешавад, ё ки шумо ҳам электрики бигӯем комил нестед ва мехоҳед ки контакторро санҷиш кунед. хуб, истифода аз ин индикаторро мегиред ва агар аллакай таҷҳизот пайваст аст, бигӯем контактори шумо пайваст аст, ягон муҳаррик аз он роҳандозӣ мешавад. инҷо ҳатман даромади се фаз аст. шумо бо индикатор ҳамин даромада месанҷед. яъне L1, L2, L3 дар ҳамашон қудратӣ аст. L1, L2, L3 дар ҳамашон қудратӣ аст. даромади теғаро месанҷед ва баромадшон. ва инчунин теғаҳои бозу баста. ё ки шумо агар ҳеҷ роҳи гаки нашуд, як сим мегиред, фазара ба ҳамон теғае ки шумо бояд санҷиш кунед, ба ҳамон теға мисол иттисол мекунед. инҷо фазара ворид мекунед ва бо истифода аз гейм индикатор шумо теғара васли қат буданша, манбаъро ба контактор пайваст мекунед ва васли қат шуданша бо истифода аз индикатор шумо метавонед муайян кунед. хуб, ин буд баҳси муайян кардани теғаҳо, санҷиши контактор. ва боз чизи дигар дар ин ҷо ҳаст, оиди таъмиршонам якам агар кӯшиш кунем гап занем. баъзе контакторҳое ҳастанд ки таъмирпазиранд, хусусан контакторҳои пештар бигӯем таъмирпазир ҳастанд. ин намудам таъмирпазир ҳастанд. ин намудам баъзан мисол бигӯем шояд мешавад замоне ки шумо контактори калон доред, хусусан контактори калон қиматашам хеле болост, байни бигӯем 300-400 то ҳудуди 1000 чанд сомон ҳастанд. яъне аммо контактори шумо ҳамагӣ як теғаш бигӯем теғаи қудратишам корношоям аст. бо як контактори дигар доред, дигар теғаҳош соз ҳастанд. яъне шумо метавонед ки он теғаро дар ин ҷо гузоред ва таъмирашам анҷом диҳед. замоне ки якчанд омилое ки дар контактори шумо замоне мушоҳида мекунед, хусусан садош. вақте ки садои контактори шумо баланд аст, бояд якум сабаби бигӯем чанги аз ҳад зиёд дохили ҳамон бигӯем ҳастаи ферромагнитии шумо аст.
ё ки як сабаби дигар ҳам аст. Замони контактори шумо симпечеш манбаъш, ин симпеч агар 380 бошад ва шумо шиддати 220 поинтар аз он диҳед, қувваи бигем майдони магнитик кофӣ нест ва контактори шумо ларзиш мекунад ва садои хеле ҳам баланд дорад. ин намуди контакторҳоро бинед. Инҷо ҳам бигем резин доранд барои гум кардани ҳамон садо. Ва агар байни ин бигем ин ҳастаи ферромагнитӣ агар чанг дар байни инҳо бошад ва ҳамин майдони магнитикӣ бояд ҳосил шавад сарбастӣ мустаҳкам набошад, дар шумо ҳатман хеле ларзиша дар контактори шумо садоро ба вуҷуд меорад. хоб хай теғоша тоза мекунед. Агар ниёз буд, агар имконият буд, контактори шумо имконият диҳад, мегиред теғоша тоза мекунед. хоб интихоби контактор як баҳси муҳиме ки мо дорем оиди интихоб намудани контактор аст. яъне шумо як ҷо ниёз доред ки як контакторро таъмир кунед ё ки як контакторро дар он ҷо гузоред ё ки ба шумо як муҳаррик дода мешавад, мотор дода мешавад, мегӯяд ки шумо ҳамин контакторро ба ҳамин интихоб кунед ва гузоред. хоб асосан контакторҳо барои муҳаррик гем тарроҳӣ шудагӣ ҳастанд ва ҳамашон болошон як ҳатман як маълумоти техникие бигем оиди ҳамон контактор гузошта мешавад. хоб хай симпечиш ҳам инҷа гуфтем, ҳатман симпечиша таъин мекунад ки кадом шиддат ҳаст ва баҳси тавоноиш ҳам вобаста аст, ҳатман ҷадвал аст дар ҳамашон, вобастагӣ аст аз агар шумо мотор дошта бошед беҳтараш ҳам аз баҳси киловатт истифода кунед. яъне инҷо мо ҷадвалда бинед навиштагӣ аст AC 3 киловатт навиштагист. накун инҷа мегӯяд ки вобаста ба шиддат, мега агар шумо аз теғаҳои қудратии ман агар хостед шиддати 230 аз шиддати 230ро гузаронед, ман то тавоноии бигем 7.5 киловатт қувват дорам, яъне метавонам гузарондан. агар ба ман шиддати 400 волт, ин симпеч нест, яъне шумо ина ба симпеч омехта накунед, ин аз баҳси симпеч аллакай ҷудост дига. ин гап дар сари теғаҳои қудратӣ, яъне ҳамин теғаҳо меравад, теғаҳое ки ман ба шумо гуфтам, се теғаи қудратӣ ки дар контактор ҳастанд. агар шумо шиддати 400 волт агар ба ман аз теғаҳои ман гузаронед, ман то киловатти, яъне тавонои 15 тоқат мекунам. агар 660 волт бошад 18.5. комилан ҳамин ҷадвал дар ҳамаи бигем контакторҳо ҳаст, яъне шумо аз рӯи ин интихоб мекунед. аммо замоне ки муҳаррик набошад ё ки шумо киловатта намедонед, ҳатман аз рӯи ҷараён. яъне инҷо бинед мегӯяд ки шиддат 50 ҳерц ва то ҷараёни 32 амперам тоқат мекунад. ҷараёни гузаронандагиш бигем 50 ампер то 32 ампера теғаҳои ин тоқат мекунад. яъне агар 32 ампер бошад, мо чӣ кор мекунем? яъне 32 ампера агар мо зарб дари шиддати 380 волт кунем, киловатт ҳам ҳамон ҷадвале ки дар киловатт ҳаст ҳатман муайян мешавад. яъне ин ҷараён агар мо зарби ин шиддат кунем, ҳатман ин киловатт пайдо мешавад. хоб бием ина бинем. ҷадвали ина мебинем ки инҷо бо қувваи асб овардагӣ аст, HP овардагӣ аст. HP ҳам як HP мо баробар аст ба 0.734 ин киловатт. яъне ба ин зарб мекунед, киловатт ҳам аллакай маълум мешавад. инҷо ҳам бинед агар шумо шиддати 120 волт эзом кунед, 0.5 HP ман тавоноӣ дорам. агар 240 кунем, 243 фаза агар бошад 3, инҷо аллакай 3 фаза нигоҳ. агар 460 бошад, ман 5 HP тавоноӣ дорам, 600 бошад 7.5 HP. инҷо ба киловатт ҳам гуфтагӣ будааст ки инҷо бинед ин киловатт аст ва инам шиддат. дар шиддати 230 агар 2 киловатт, 400 ки бошад 4 киловатт, 500 шам 4, 690 ҳам 4 киловатт. инҷа ҳам ампероша гуфтагист. хоб инҷо бинед стандарти Поланд аст, аммо стандарти барои Русия ва Европа инҷо ҳам ҳаст стандарташ. хоб ин намунаша мегирем. инам ҷадвалша бинед инҷо ҳаст.
шиддат аст, тавоноӣ аст. خب نمود کونو را بینیم اینجا هم هست، یعنی اینجا هم هست شدت است، توانایی است. یعنی انتخاب کانتاکتور برای همشون همه نمود چون یکسان است. این نمودم کجایی که اینجا هم جدول است، یعنی اینجا بینیم میگه که 220 22 کیلووات 380 4 کیلووات. این هم یک شکل کانتاکتور است. یعنی اینجا بینید یک تیغه، دو تیغه، سه، چهار تیغه و در پایین اینم، یعنی این خیلی با 4 تیغه دیگر است. این 4 تیغه بسته دارد، بالوش بستن، 4 تیغه پایونش هم بازن. باز یک بار من تیغه‌شو ببینیم. بسته تیغه پایون ببینیم، یعنی این قسمت ها را، اینا تیغه باز این کار نکرد، اینش هم کار نکرد، اینو کونه است. این تیغه کار کرده استوده است، این تیغه هم کار میکنه. و بعض اگر زمانی که شما کانتاکتور رو در جای استفاده میکنید که فرض کردیم موتور سه فازه نیست یا که گرم کننده است، همون تینو است و تین شما شاید که از گیم 220 باشد، هیچگاه کوشش نکنید که از دو تیغش استفاده کنید. کوشش کنید که از همه تیغاش استفاده کنید تا که زمانی که یک تیغه شما کار نشویم شد، دیگر تیغاش هم به شما یاری میرسونه. این بود بحث اوید کانتاکتورها و ما خیلی هم ساده کوشش کردیم که کاملا درباره همین کانتاکتور یعنی پوسکتیلا گفتی خودمون کاملا گفته گذاریم.